Ekele nzambe amangia kutamula bakakala betu imbangu mumba manuma kipapita kakala betu etanga bete konda kutanga ikalinga banda la kati la betu kakala mami sa konda kutanga zila butufa etuvumuka mumasia zuluni kuka zuluni kuka zambi ni kuka banjo ni kuka toto ni kuka mindele ni kuka manombe ni kuka manumba ni kuka manumba telema atange wilandombe Meneluta moi déplacement auto sena bino lelo ensemble to redécouvrir na bandeko par rapport ya oyo eza koleka kati na bango ensemble sans kolekisa temps ebele na yebi ki boze belé surprise monene eza lelo botikala toujours branché boko sala décider pour ne pas perdre le temps na koyamba ndeko aza na loboko na ngai ya kitata to na droite na ngai loto mege mpe kusola tibo mpangi mbote papa journaliste ngelungu se présenter na bampangi ya Radio Venus soit à télé que BTP savonte mbota mingi puis merci à mingi mukele naturel nati Congo président national la fédération Barasta Fenarako na liboko na muna ya kinkento pi betke na papa mwese kwa kongelungu pesa jina nange matondo papa journaliste munu Peter Torch kusikumala to Congo bantu mingi binga mupidina
muke profiter occasion ya kopesa mpimbote na bansadi nyonso ya Radio Venice mpi bampangi nyonso ya Bwala Kikwiti. Ete profiter na 40e commémoration ya Bob Marley sambu mpila bete indula bampangi na beto ba hero na beto nyonso bete me indula mpi ya beto moshi na kati ya Congo bonso ba Lumumba bete indula bo na profit ya journée ya Bubu Yai oyi na muke pesa mbote na bampangi nyonso. OK, merci. Betike futukila mpangi kwaku ngelungu songa betu samona nki betu mevokana wa Bubu matondo vraiment kilumba Bubu Yai betike binga le 11 mai ke kilumbu ya Bob Marley kufuaka na Jamaïque. Bob Marley kuvanda mosha kunwana mpusu ndombe pia kuvanda ba Malcolm X ba Kwame Nkrumah ba Lumumba ba Mulele bovanwani naka mpusu ndombe mpila mpi Bob Marley kuvanda nwana mpusu ndombe do Bubu ke kilumba betike indula ba irona beti en tête ke yandi Bob Marley samona nki ben fetu indula bo betike ba ndombe bantu na bo foka samuna betu ba ndombe kana ba ndombe na ntoto mbimageza ba veme na ba mputu na ba Europe na ba Amerique bo eza bende bantu na bo nwana samuna mpusu ndombe. Alors beto en tant que mpusu ndombe bete déjà ba avancé éclairé bete na komona déjà que non ndombe ka na kimpika alors bete fe indula bantu na konwana sa betu katwa na kimpika bete vandati ngé tubila mpusu ndombe betu bete mpusu ndombe tout le monde en Afrique na Kikwiti ke bantu ndombe mais samuna ngika kibuka na beno me indula yo bandaka me indula yo ve bon na ba Bwala nyoso to na ba mvuka nyoso ke vanda na bantu ke vanda ba leader puis meto na bete ke ba avancé éclairé qui sont ya bantu na déjà même mona mpembe déjà na ntwala boyi na lera ta sakumuna bampanya nkaka à travers média na betu Radio Venice Télé Venice baina keza badiaka botamona diaka inki abete na kati ya kusala bompi boyi ndula saba nkaka mpike ke diba boza veneno kilumbu Bubu abete na uyindula ina mekwenda kunona sana mpusu ndombe. Est-ce que kaya ni monsu kunona sana mpusu ndombe ndiko vana mingi na kati na bobo ke mingi betkele na Amerika kuna bete na Peter Tosh betkele na Bani Welles, Barney Spear, Malcolm X, Martin Luther King, en tout cas boke mingi na bankentu na ba Montgomery kuna na Amerique bon wana sana apartheid na Afrique du Sud vraiment ba Lucky Dube ina nyonso ba Alpha Blondy ba Chicken Fakoli boke dilaka sana mpusu ndombe boke mingi do commémoration ya kele ya ba ndombe nyonso ba hero na bet pi ba combattant na bet nyonso. Bon, quand on a bien landa bien pour célébrer journée le 11 mai. Yo ke ka samona beno parce que moi mon na style moche bidiai ou bien ke samona bandombe nyonso. Ou bien ke ben ba kwa look ya moi mon beno. Beto ke binga bo rasta. OK. Rasta quel boss on peut la mettre on ba avancer éclairer banque même on a déjà clair même pour ndombe nyonso ke mon ampache. Avant d'attaquer en Amérique, avant d'attaquer na wapi yo ke le kima betu nyonso bandombe. Betu indila kima na betu moche. Mpila ba autorité la betu to ba mfo la betu ke to ba non. Betu baka indépendance na seke betu kudisali la betu moshi betu ndila veka kande pusu ndombe Amerique to rasta mpamba betu kaka mona mpashi kabeta la est ya RD Congo bantu ke na kusufrir kuna na ba mindela mpike na kati mbiboke sikombe na kati ya ba massacre donc yoke sana ntoto ya mvimba message abet ke lancer yo ke samuna ntoto ya mvimba mais mo sabetu tubila pena particularité na beno samuna nkibeke baka mpashi na ngeke to ba benge ba éclairer hein. OK. Bon quand ngeke so la différence na ba éclairer banane ke ba non éclairer. OK ba bantu nyonso tabaka tavanda éclairer ki songi la kena bantu ke vana ntwala pila betu ni ba leader na kati ya groupe ba leader kele boyi na ke diriger ba mpanyi na nkaka do betu kana betu baka susi na sambu caractéristique na betu kele ve ake pesa bantu mpashi caractéristique na betu ke ya non violence ke code na betu betu ke vivre na pas de crime pas de violence donc mutina ke basé kana amour avec ça la spiritualité bunzambi donc mutina ke na mawa ntango ke mona ba atrocité ba massacre yo tapesa ni kaka souci na mpila be mona ba Lumumba uzola fe boke bula bankaka na betu fimbo a telema ka revendiquer lomba indépendance immédiat donc ite somo china betu ke na ranger in Bubu ke beke commémorer lu foya bantu no benge to bata non violence. OK. Plus ngeke tanga la bata non violence na mingi na oke na bantu na ke ya ko pratikaka ki Rastafari. OK. Mengeke tanga Lumumba mwe wona ngeme tanga da kuna na kati Martin Luther King. Est-ce que bombi vana barasta bokele bo vanda barasta bo vana idéologie barasta samu na kati na bo vanda kana fondateur ya OIA bete binga OIA organisation unité africaine Haile Selassie empereur na Ethiopie avanda mwana ubutuka na promesse mpia baaki mfumu avanda na philosophie rasta avukisa bantu na nyonso que philosophie rasta avukisa bantu na nyonso sambolité Afrique baka indépendance donc bon nyonso bo vanda barasta rasta ke muntina même on a déjà clair ke montre jinga na violence ve ke zola kutanina
peuple nani to boala nani. Et c'est mon pidem pika moto bande mugi no violence mugi solo utanya na boala na bima na ngemetu bana mbala moshi bimuku marasta. Oui, rasta kele mutu na nyos me kuliza bana nom fait sala ya ive ya ke ba violence to ba crime mutu na nyos kele rasta. Distinction qu'elle veut. Donc betul mutu ba na mpila ngaka donc rasta ki kulwa tave rasta ki état d'esprit. OK. Oui. Rasta qu'elle veut kange sala nsuki ba rasta tonge fumer chanvre mais kele amuri na ngeke pesa ntete na nzambi. Mpingeke respecter ba caractéristique na non violence. Quand tu comprendre que rasta ki état d'esprit. Sana ngi si benu lera na look ya benu ya. Sana ngi look ya. Look ya kele banda bankaka na betu. Kabetu baka ba premier ancêtre na betu mama njinga wanjinga mvila za onso. Betu bakana bakana nimi bantuina bovana sizove bovana na penive na époque muine antama ina donc nsuki na bo kumangi mtibelu yindola sa bova yobila masala masa très bien bovandaka pakula tukula nsuki na bo kumaka bashi yokumana look yai car beke mona look abete garder c'est que bete garder imagine en tête ya création ya monde donc image mo cha respecter mpila même ataba musicien reggae ya barasta ke imba if you see a rasta man you see the image of God. Quand même on a rasta, quand même on a image en Nzambe. Ce qu'on moni Nzambe, moni rasta, moni Nzambe, moni muntu, moni Nzambe. Donc imagine banda bankaka na beto. De bet faire respecter on en tant que conservateur. OK. Ngeme soulever ki mo chana utubande na époque na bo ciseaux vanda 20 ki vanda ba époque ina ya ntama. Mais bo betena ba ciseaux, betena makamunyonso. Sana ngikubika ntuki pidini. OK, ciseaux na mtango abubu ai ka bet me baka luka sam na uso en tête révolte. Betkele ba révolté. Ba révolté avec la violence mais bantuke bouya système mo chabo men nati la bête. Ya colonisation. Na kati ya colonisation apartheid ke na kati ba massacre ba génocide do ba bima kele mingi ba violation même ya droit de l'homme. Muntu be kwenda na justice ke vanda fe. Mutina yana tort bo pesa raison. Ya yana raison bo pesa ni tort sa mutina kele na profit to na relation na muntu ina. Donc bête qu'elle na état il y a revendication. Il y a vendre la violence mais état ya ko alerter bantu non, il faut respecter justice, il faut respecter ba droit. Ba vol, ba crime, ba violence ina donc na état ya bantu na état ya 3e millénaire avec kwena ba fait jinga na justice. Donc bege gulibiga pide mpila bogo tubanta nkaka ndeno bantu na na mpidi. OK. Boge ti jour mpidi ke mana afutu en état normal. Okay. Bon, kana bonde litia bege menebeno. Litia bege menebeno no violence, ba crime kuvanda ve, ba génocide kuvanda ve, mpila nge makamu kuvanda ve, mpila nge tu bangena. Na ni mana yo, kana bime nunga bituma na beduna, lit na bime nunga yonde makamu no someko mananjele bena futuka look na betu normal. Look normal. Betu ya eme bikala kele uniforme. Uniforme na kati na betu nge mona bantu nyoske na look aive. OK. Bosu nge panampi, nge rasta, bosu yae, age rasta. Magena nsuki vya ba rasta mpelo tumetuba. Yake moni abos modèle mo sepidia uniforme ya bantu ina sam na kuzaba bona ku identifier bo saka ngeme tamula na bwala wa betu nyos beteka iteso mo ngeta za vende ina rasta menga kumisa mbala mo rasta ngeke le rasta passe ngeke ibave ngeke fingave ngeke sadila masonga donc muntu ina nyonso bet me vana mama procureur me vanda ina ku kwendaka be monaka mama ndaya OK be mona justice mpila vanda na yani donc c'est ça do fils to fille ya Congo il faut bojiga la justice. Muntila meke muyibi, ke muyibi, ina ke muyibi ve ke muyibi ve. Donc kala ba magistrat la betu ba juge betu nyonso, betu me ba comportement ina en tout cas donc boala la beta toma. Donc betu nyonso betu jinga na caractéristique noble et non violence. Bubu na kati ya pays na betu na Congo. Betu ba katepenta na Congo. Boye pesa benu ki place. Bo Congo mpila yokele benu beneta na benu ba rasta, boye pesa benu ki place ba autorité. Boye pesa benu ki place. OK, ba autorité na betu mingi sont décomplexés. Parce que bege représenter nulle part na ba institution a boala. OK, yo na bete zotuba, ba complexé ke mingi na kati ku ba vene koma ke autorité azaba nyonso. Donc il faut bo tambula, bo kwena ba boala nkaka, bo mona na ba boala nkaka inki mutindo boke baka ba rasta. Ba rasta tête ke banke jinga na non violence. Mutina ke c'est la spiritualité. Donc mutu boke conserva ka boke bumba kan kame kwena Champs-Élysées ba ere ke tambula ke kwena kuna ba boala na boke zaba ba rasta kele. Kangeme kwena na Amérique bokele. Ngekwe na Afrique du Sud bokele. Ingi mutiri ba pays na kaka boke baka bantu. Mais Congo comme violation ya droit. Yokele, yo ina betu nyonso.